Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Aduna kabay gitipigang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini nga tong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kasandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta o mayong buntag? Adlaw Merkules, September 27. Sa ato pa, tulo na lang kaadlaw matapos na ang September. O niya, muabot na gayon ang Oktubre. Mauna ang adlaw nga gipaabot sa tanan nga mga nagtinguha nga mudagan. Kay pagka Oktubre 30, mauna magyud ang eleksyon. Ang haring lungsod mo adto naman sa presinto aron pagpakanaog sa ilang hukom kinsa bay ilang tagaan sa paluwas sa kadaugan, kinsa bay ilang tagaan sa pagsalig nga magdumala sa ilang barangay, nga mga kapitanes o mga konsehales. Hinaot unta nga akong balikon nga pagmalinaw lang ta atong himuon kining eleksyon sa umabot nga Oktubre 30 nga inigsuon lang, inamigo. Kay ang tanan, para man pagserbisyo lang sa baryo nga atong gimahal. Dili na to kuyugan kining uban nga hastilan, init kaayo ang ilang eleksyon. Ang uban galing managsuon, di na magtinagdanay tungod kay managkalahi ang ilang pagtuo o prinsipyo sa politika. Managsuon nga lain-lain o gilabanan ng mga kandidato. O niya, usahay, mo resulta pa ni nga di na magtinagdanay, hashtag paita. Mao nga, hinaot unta nga dili na mahitabo din sa ato. Balikon ko, good morning sa tanan natong mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Ormoc, sa hapit 80 kapin ka mga barangay o kining tulo ka dagko nga barangay district sa syudad. Hinaot, kumusta mo? Hinaot nga preparado na sad mo ang inyong mga plataporma de gobyerno, ang inyong mga plano nga inyong buhaton sa inyong mga barangay, sa inyong mga distrito na hapnig na preparar na. Ang inyong mga uhas bulantes, ang inyong mga inyong ipadangat, iplastar ngadto sa mga gitugutan nga butangan sa inyong mga propaganda. Kay ang period ra ba sa ako nagikaingon magsugod sa Oktubre 19 ngadto sa 28. Sa ato pa pila na ni kaadlaw, siyam ra kaadlaw na ini 29 20. Oktubre 19 ngadto sa 28 mao na ang campaign period. O hinaot sa punta nga indon ta dili ta magpataka og gasto. No kay kuan ra man inyong ta binarangay ra man pero lagi usahay gud parehas ni atong iske nga indisidido gyud ang mga ginikanan nga ang ilang mga kabataan mo'y manaog mao nga
nagahin og taglibo kada butante estilado. Ug ang butante diha sa ilang barangay sa kabataan is 60 mil gyud giandam para lang na sa kada o sa butante. Ug niya plus de gasto pag yun pagkaon-kaon ang uban ang mga iski gitaguan sa mga beach houses aron nga dili na makuot. Ug niya pagkaugmas buntag human mamahaw sayo kayong gidas presinto gipabutar. Wana ang sobre maayo nang kapahamutang sa bulsa sa mga bata. Ug niya unsa man ang kaayuhan niya na. Una, gituluan nato sa dili maayo nga paagi sa pamulitika ang atong mga mga batanon. Ug unya magdako sila nga, uy, ingon man di ay niini ang eleksyon. Dili man di ay pagtuulang o pagsalig sa lungsod. Mo'y importante kaayo nga ikaw nga kandidato duna kay kapabilidad, duna kay kapasidad. Indon ta nga mangu sa barangay. Duna kay kapasidad o indon ta kahibaw nga muuban sa mga kalihukan sa barangay sa inyong mapili unya nga barangay captain ang mga konsyal. Baw nga hinaot unta balikon ako nga kining tanan nga atong mga gipanghinaot ang atong iampo sa atong patron San Pedro San Pablo sa atong birhen sa Fatima nga unta nagsingabot naman ang eleksyon ayuhon lang yun nato walay init sa buot walay linabayay sa mga kanabang linabayay o hugaw panahon sa kampanya. Ang ipresentar lang ang imong programa, ang imong tuyo og tumong nga mutabang nga muuswag ang inyong barangay. Okay, magumusta sab ko sa mga kaigsuuna nato sa tibuok Kwarto Distrito sa unom ka munisipyo Albuera, Cananga, Matag-o, Palumpon, Isabel ug Merida. Ang mga pangumusta nako sa mga mayores diha niining unom ka mga lungsod no kang mayor to kang kuan ang mayor sa Albuera no Albuera ngadto na tanan Kadangga, Matag-o, Palumpon, Isabel, Merida. Kumusta mo? Hasta ang mga konsehalis sa mga munisipyo, mga kapitan o ang mga konsehalis sa barangay. Hinaot nga anaasan mong tanan karon sa maayong panlawas. Okay. Magsugod ta dayon ini nga atong tulumanon sa panginlabot o akong ipahinumdom nga kini nga atong panginlabot nga tulumanon inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.com Lungsuranon Radio. Mangusta sabday ko ug usab no akong pangamustaon sa ang pipila ka mga higala nato na nagsunod sa nining atong tulumanon. Ang akong mga parente sila si Ermi Tulo Kilantang, si Gloria Tulo no artist mani o karon kapuya na ba ni siya kay debut man og kumusta mo Glor og Ermi og ingon man kang judge Kilantang, Romy Kilantang. Good morning. Mangumusta sab ko kang akong higala nga partner sa panginlabot kaniadto sa dito pa kami sa lain nga estasyon si partner Pipi og sa iyang misis si Maribel Tugunon. Kumusta mo? Kumusta partner? Hinaot nga magkakita-kita na sabta niining pipila ka adlaw. Kay murag ni aratas or walk pero murag tagsarata magkakita tungod kay wa naman sa goy kaayo kahigayon lang nga magkapatakag lakaw-lakaw tungod ini nga atong problema sa tuhod. Okay. Sugdan dayon nato. Nalipay ta no nga ang atong presidente abot tinuod na gyud kay kadtong pipila na ni kaadlaw nga atong gihisgutan ang mga panghinaot bisan sa pipila ka mga pinili nga mga opisyal, mga kongresista, senador sama ni Senador Francis Tolentino
nga tinud-o na gyud ni kining mga smuggler ug hoarder sa bugas nga mao kunay dako kaayong katarungan ngano nga medyo ni mahal ang atong bugas o niya maayo gani kay ni alagay lakang sa presidente gihimo sa presidente nga iyang gipakubsan gyud dunay price ceiling pero ang nagkuhab ang mga negosyante hinaot sab nga dili sabta maput-put og hatag balik og ayuda kay sa katong among suggestion sa una nga idiretso na lang ang gobyerno na lang magpalit ug niya buoy mo distribute ang NFA dili lang hilabtan ka ng mga negosyante kay mas complicated mas sabok hidaon ug niya malipay ta nga matud pa ni Presidente Bongbong Marcos nga kining mga hoarding o smuggling sa bugas iyag yung desidido nga ipahunong. Gani gitawag niya kining mga hoarder o smuggler nga mga bukbok kuno. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos ang mga hoarder o smuggler mga bukbok. Ambot di baka magbagot-bot ang mga smuggler o hoarder nga niining gitawag nila pagtawag kanila sa presidente nga mga bukbok. Ug niya nalipay sabta nga ang presidente video mipakita na sab nga dili siya musugot nga bugal-bugalan ang atong nasod. Dili siya musugot nga dili lang ta mulihok sa kung lapasan na ta sa inon ta kanabang kanang yataka na ang atong katungod pagka dungsoranon. Gani murabag matud pa ni Professor Clarita Carlos nga mura kunog sobrang nakuno kaayo ang pagmamaliit sa mga Chinese natong mga Pilipino. Mao manggali nga nalipay ta sa balita nga nulis dan ni President kadtong giingon lagi nga floating barrier nga mao'y rason nga ang atong mga mangingisda itaon o naglisod na pagpangisda tungod lagi kay naay mga babag, naay floating barrier. Ang may order yung kuno, matod pa sa Philippine Coast Guard, nga putlon, kuhaon ka ng mga floating barrier, no less than ang atong presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Sa laktod sa pagkasulti, maayo sabding, may pakita na ta, nga kinasing-kasing ang tininuod sa mga to. Nga dili sabta mahadlaw kung yatakan ta bisan sa atong kagamay. Kaya ako nagtuo man sab pananglitan og inon ta niining gibuha kining atong pagpakita ron nga video mulihok na sa tabatok sa China ug unya tungod lagi kay sa atong kagamay murabag kana unsay ilang mga lakang nga buhaton nagtuo sab ko nga ang mga silingan nato nga mga nasod sa Asia dili san musugot nagtuo sab ko nga andam ang China ang Japan, Australia, Amerika ug uban pang mga nasod nga mutabang sab sa atong problema giatubang pagpanalipod sa atong soberenya. Mao man gani nga para nako kining gihimo sa atong presidente nga siya ginig order matud pa sa Philippine Coast Guard nga taktakon, baklason kanang floating barrier nga maoy rason nga naglisod in town ang atong mga gisdang Pilipino. Nindot kayo ni og timailhan ni atong mapadangat ang mensahe ngadto sa Amerika nga bisan sa atong kagamay dili sabta mosugot nga bugal-bugalan nga minunta matud pa ni Professor Clarita Carlos ang kaniadto kining security advisor sa presidente nga resign nga mura kunog sobra na kayo gani daw na siya gi-suggestion daw na siya giingon nga kung pananglitan kuno bombahan ng tubig ang atong Coast Guard baslan sa kanato magbumbang tubig sa ato pa dili lang ng bala tubig lang kaya aron magkabasa ta maunay pabahayag ni Professor Clarita Carlos sa interview nga gihimo niya kagabi sa diyang nanubag siya sa interview nga gihimo kagabi. O niya
balikon ko kining giingon sa presidente nga iya nagyong ipatigil, ipahunong kining smuggling o hoarding sa bugas. Kining kartel sa bugas, rice manipulator. Hinaot unta nga dili lang ni sa istorya sab. Sama sa gibuhat sa presidente nga pagpaputol sa pagpabakla sa floating barrier, iya sa unta yung tutukan o kinsa kining mga smuggler, kinsa kining mga hoarder, mga hoarder, smuggler, o unya manipulator, mga kartelista nga nakaamong na ining sitwasyon sa presyo sa ato sa presyo nato sa bugas sa nasod nga ato yung ikiha o di lang ka ikiha ipapreso yun no aron maklaro ba mahimo ni nga ehemplo nga di ay ang presidente really means business dili kay istorya lang ug unya sab ang ato sang mga senador o mga kongresista sab medyo makatuo sab nga murabag parehas ni ining kanang gibuhat ni unsay nga ining gibuhat karon sa kongreso nga gipaditen ang kantong agawon ni anang maid nga intawon nabuta tungod sa pagdagmal nga naa gipapriso hastambana naa sa gipriso sa Senado mo ni o sa kongreso sa lakton na ay sampol. Bation sa kahadlok ang uban nga may osos ka peligro o magbuhat di ay tani ana, no? Sama nga kining gipangusgan sa kanang ako bilib ko ni Francis Escudero nga matud pa niya importante nga magdili lang kay magsigit ang istorya ang ato gyud himuan natog sampol nga kita mo tinuod gyud ta nga mo tinuod sa administrasyon kadtong musupak kadtong mga hoarder, kadtong mga smuggler. Dili lang sa sorte, kung dili sa buhat. Okay. Musunod ta. Musunod nga atong hisgutan kining mahitungod sa SIM card ba. Kana kunong SIM scam messages, kana kunong mga mensahe, scam nga mensahe, kamatuuran kuno na sinyalis kuno nga dili palimpyo ang magparehistro sa kana kuno marehistro sa SIM magparehistro sa SIM card sa ato pabisa pagrehistrado ng imong SIM card dili ka makalikay niya ng scam messages sus marisip kay gani ang sibo pa sa laing balita nga atong nadawat karong napunit 72 ka computer sa PhilHealth sapul sa Medusa ransomware. Wa day na penetrated ay nasuod ay ang 72 ka computer sa PhilHealth. Manghinaot lang ta sa mga tinuod ang pasalig sa mga kadakuan diha sa PhilHealth nga ang mga importante nga data wa kuno mahilabti basi na lang tinuod. Pero unsaon man ning 72 ka computer? Unsa may trabaho na lang, unsa may mahimo diha sa ilang opisina. Kini kunong 72 ka computer sa PhilHealth na kuha naman na sapul naman unsa may maayong termino binisaya nining sapul. Naigo na na target na sa Medusa ransomware. Kuyaw man sa kuning Medusa ransomware kay bisan ang Amerika kuno niini ug uban pang dagko nga nasod naigo man niini dili gid ini komedyang mao na nga ato ning bantayan ug manghinaota nga dili maunsaay in town ang record diha ng PhilHealth kay kana raba ang kadaghanan sa mga indon ta membro diha mga membro gikan in town dili sa mga membro sa taas nga utong sa katilingban kadaghanan niini mga kabus in town sa makanato. Muna nga manghinaota nga ang atong record diha ang serbisyo sa PhilHealth dili in town maunsaay ug ang atong mga record dili sad mahilabtan. Okay. Lain sab nga atong hisgutan karon mao kining
sustaw, no? Kini si Secretary Ted Hermosa mao ni bag-o nga natudlo. Ugo niya ambot tinuod ba kini balita nga atong dadawat karon nga kini si Secretary Ted Hermosa mura kuno pakyas nga makalusot way kahigayunan nga makalusot diha sa Commission on Appointment. Niya nang makagagahong kaayong Commission on Appointment. Murag kuno og way kahigayunan nga si karon Secretary Ted Hermosa makalusot diha sa Commission on Appointment. Sa ato pa may kalagmitan nga ug di magid siya mulusot ang mahitabo tingali mauwaw sa tingali si Secretary Ted Hermosa mo resign na lang parehas ni aplas ka kanang sa OTS kanang diha sa NAIA na Ninoy Aquino International Airport nga giingon lagi katong empleyado niini nga nanguot og 300 nga dolyares sa usa ka insect nga langyaw ug unya iyang gilamoy. Ang pangu diha niya ng OTS sa NAIA murag gihulga man to ni Speaker Romualdez nga og dili siya mobiya ang mahitabo why inig abot sa nga tratahon ang budget sa iyang opisina dili ilang ikonong paningkamutan nga babagan. Mao nga ang sa balita nga atong nadawat karong buntag si Aplaska ang pangu ni anang OTS sa NAIA murag ni-resign na lang mitender na sa iyang resignation o mubiya na siya sa iyang katungdanan. Dan hala, muna'y gingon nga kung dili na yun ikasinabot, labi na og ang ikasinabot, og ang naghulga, mga labi na yun ang speaker na peligro kayo. May kahigayon ang gituod nga di kagyon mulusot diha sa Commission on Appointment. Okay. Katapusan ng atong hisgutan, mao kining nalipay sabta. Lain sab nga makapalipay nato nga balita nga kadtong plano nga kuhaon o di ba minusan ang buhis sa imported nga bugas sa wa kuno tuguti ni Presidente Bongbong Marcos. Tinuod na. Kaya magkapahimo siya na kana ramang mga importer, mga negosyante raman. Ang maigo niya na pag-ayo ang mga mag-uuma man. Ang nagproducer hinuon mo may magkalisod-lisod. Kay kadtong mga mamalit na dito sa gawas, labi na og way buhis, minusan ang buhis, wa gitay daganan. Kay sila may magdiktar sa presyo unya. Mao nga atong moingon ako nga angayan natong pahalibayan ng atong presidente nining iyang lakang nga maingon ta ba dili ni wa siya mutugot nga minusan taktakon ang kuhaan ba iubos o kuha way buhis dili pabayron og tax ang mga importer mao nay mura man ay rason kano nga mga mag-uuma na niguro gyud nga parisay noon si Secretary kining Diokno o si Secretary Balisacan tungod din plano lagi nga minusan ang buhis sa pagpalit og bugas sa gawas sa mga importer ang mga kay matud palagi sa mga mag-uuma ang makapahimos niini ang malipay niini ang mga negosyante sa bugas, mga rice importer. Okay, nahala. Mao kana ang tinagsip sa mga balita nga atong napunit karong adlaw. Og doon naman mo'y mga opinion nga buot ipabati sa mga isyu nga atong gihisgutan, itawag na i-text lang na dinhi sa atong istasyon. Okay, karon tuguti nga makaingon ko nga pasaylua nga kagahapon naghisgot ko nga ang DTI mulihok may pasalig nga mulihok nga makigsulti sa mga manufacturer sa isyu nga mutabang sila nga ipaubos, i-lower
ang presyo sa mga palitonon. Gani, ang Department of Trade, ang Industry Secretary, si Fred Pascual, may pahalipay sa nagkalain-laing manufacturer kuno sa bottled water, condiment, tigaba og pan, sardines, toilet soap, nga mitambong sa consultation meeting, nya miingon nga tagaan dili pa sila mupataas sa presyo. Kay gibalita badto nga 41 ka mga produkto ang kalagmitang mutaas. Unya, nalipay ko. May pahalipay pa ko kagahapon sa akong paghisgot niini. Kay pagkanindot man ini nga unya na liwas sa Pasko. Pagka Enero na ba sa sunod tuig 2024, i-increase og doon na magali increase. Og dili gyud wa gyud kasulbaran kini giatubang ato nga problema pa pagkakaron mao nga ato sa tagaa higayon. Gitagaan man ta nakaingon ko kagahapon, gitagaan man ta higayon nga dili usa mapiit sa presyo, dili usa maproblema sa presyo, labi na gyud ining mga kanang gitawag nga para sa Noche Buena, kanang meat processor, ang Philippine Association of Meat Processor Incorporated, manufacturer sa Noche Buena product, mi desider man nga ila lang usa nga agwantahon, sila lang usa kunay mo atubang sa increase, di lang usa. Pero pastilan, nakaingon bitaw kung pasaylo ako nga naghisgot ni kagahapon kay karong buntag, kagabi daghan sa mga namalit sa mga mall, sa mga groceries nga nakamatikod gani gi-increase man lagi ang presyo. Kadtong giingon ni pahalipay ni Secretary sa Department of Trade and Industry, Secretary Fred Pascual, nga nagkasabot na. Miingon ang usa sa mga leader sa usa sa mga manufacturing group, miingon nga wa pa sila desisyon. Mag-meeting pa sabday sila. Muna nga samtang wa pa sila desisyon, nagsige nga na silang increase. Hastila, no? Ang ila, para usab taon, tingali nga dili sila manira, dili sila mo declare o bankruptcy. Kay kung panalitan, mapiit kayo, umaingon sila nga, mo declare sila bankruptcy, nga bankrupt sila. Ang maigo niya na, ang dili malang siya ang tagiya, hasa man ang mga trabahador, mawad-an magtrabaho. Pero ako kita din sa media, ug unsay di banta para kita din sa lungsuranon radio. Di man gyud ta magdag balita nga piki. Dili gyud ko og piki. Kami din mao'y instruction sa management sa lungsuranon radio nga ug unsay atong ipagawas do na gitay base dili minaumao, dili butang-butang, dili mga piki. Mao ni nga kagahapon naghisgot man lagi ko, muna may ko pasaylo ako ninyo, no? Pasaylo ako nga video nakahisgot ko nga wa pa di ay sila magmudisider ang mga manufacturer. Manghinaot lang ta nga kadtong naghisgot kagahapon katong gipamalit nga mga kape ug uban pa diha nga mga palitonon nga nag-increase sardinas, pero kadtong sa Philippine Association of Meat Processor nga tigama ni anang Noche Buena product para sa 24 sa Disyembre nga sawan sa pamilya, mura magwa patakabati nga mi-increase sila. Bang hinaot ko nga wa sila mamakak o mutinuod sa ilang gisaan. Nga sila lang usay muabaga sa mga problema. Nahala, sa problema sa pagtaas, kay adto na sila unya human sa Pasko. Aron nga ang mga kaigsunan in tao nato malipayon nga musaulog sa Pasko. Kay wa mabugati sa mga panaliton, sa mga gikinahanglan nga sawan sa panahon sa Noche Buena. Okay. Hinaot nga hisabtan-sabta sa atong tigpaminaw. Nga ato, ang balita nga atong gibuhat, dunay atong base, pero
wa pala di ay gyud magkahiusa silang tanan. Okay. Karon magsugod ta og hisgot pahitungod ni pipila ka isyu nga importante. Una na kong hisgutan karon mga kaigsuonan mao kining hain na ba to kadiyot kayo ha. Hain na ba to? Hain na ba tong mura mag nahugman. Naghisgot kita kagahapon mahitungod nining kuan sa piniliay. Katong gibalita gihisgot lagi nga ang unsay nga ining ina ba to kadiyot kayo higala ha. Pasilo nga medyo diin ba to nako mabutang. Kani kining suwat nga text nga akong nadawat no nga ako gidayong aksyonan kay kining ato para maramanis kasayuran sa lungsod. Di ara di ay. Ay salamat ni nakita na gyud. Ni ay text nga akong nadawat gikan sa usa ka Mr. Pulding Aton diha sa barangay San Isidro. Ogo niya matud pa niya ni ining iyang text. Good morning Mr. Pipito og Bilben. Gisultihan ko sa ako asawa sa giingong memorandum sa BIR para sa mga kandidato sa barangay ug iski eleksyon. Wa kaayo si Mrs. makatuhog sa imong hisgutan mao nga ug mahimo dakliti hisguti daw og gamay ug balik aron akong masabtan kay usara masab ko sa mga nakapile na sa Certificate of Candidacy. No? Salamat kayo, Pulding Aton sa Barangay San Isidro. Okay. Pulding, ni akining akong gihisgutan kagahapon. Ako ning tungod lagi kay nakasaan masadmi nga kanang inyong mga text paghangyo nga ipadangat din sa atong istasyon ato mangyong atimanon mao nga ni ani ang akong gihisgutan kagahapon Pulding og naminaw ka naman karon kuha na gyud ha kining timan ay kini pag-ayo ang Bureau of Internal Revenue mipahinumdom sa mga kandidato dining umaabot nga barangay og sangguniang kabataan eleksyon nga motuman gyud sa ilang tax obligasyon kun doon na mo'y obligasyon sa buhis tumanag yun, matod pa sa BIR. Si BIR Commissioner Romeo Lumage, mi-issue og memorandum circular. Iyang gilatid ang tax compliance reminder sa tanang kandidato ubang partisipante sa BSK, sa Barangay SK election nga himuon karong Oktubre 30. Ang Commission on Election, COMELEC, nag-ingon nga dunay mga 600,000 available position sa barangay o SK election og mga kadaghan baday 2 million kapin ka kandidato ang nagpailugay ron nga nianang bakante nga posisyon nianang mga posisyon sa barangay o sa SK. Base sa pahibaw mao na ni kandidato nga mi-engage o business, nagnegosyo ka, no? Kandidato nga nagnegosyo, may negosyo. Unya, namalit ka og mga butang, goods and services para sa campaign o sa election activities. Unya, nakadawat ka sa donasyon, have received donation o campaign contribution. O di ba hinoon, or have income payments subject of withholding tax must register or update their registration details with BIR. Sa ako ng hisgutan kagahapon, Pulding, miingon ko nga, aron yun pagsiguro, kay kining akong akong gibasa din sa tulumanon, mahimong nagkuwang ni, di wa ba kaayo na ako,
maexplikar kay dili man ako eksperto ni ining mahitungod sa eleksyon ug labi na gyud sa mga balaod sa BIR. Ang akong itambag ko kaninyo nga tanang kandidato, makandidato ka man ka pagkonsehal o pagkakapitan o pagkakonsehal. Unya nagnegosyo ka, unya nagbalit kag mga butang o unya na-hire kag mga tao para sa kampanya, sa ibong kampanya unya sugod sa Oktubre 19 ngadto 28. O unya giingon pa dire nakadawat sab kag donasyon, campaign contribution o campaign contribution ug dunay income payment subject sa withholding holding tax mas kinahanglan mo register or update the registration detail with BIR. Mao nga sa ako nagikaingon maayo tingali gyud nga aron nga wa batay problema mga tutas BIR mangutana o unsa kining memorandum nga gipakanaog ni BIR Commissioner Romeo Lumagi. Matod pa diha, the updates must be done in revenue district offices. Bao lagi kita dinhi sa Ormoc sa mga nangandidato dinhi sa Dakbayan sa Ormoc. Anha ta sa atong revenue district officers office. Ug unya matod pa dire the updates must be done in revenue district offices where the candidates are registered and they should pay their corresponding registration fee, the memorandum said. O di ay, kung ni akamabay, ako ang yun, sakop ka sa revenue district office din sa ato, kinahanglan nga candidates are registered and they should pay the corresponding registration fee. Magbayad sa diay kag registration fee matud pas memorandum. Ang income payment nga himuon sa political parties o candidates and all their tanan nilang gipamalit nga mga butang, mga services, mga gi-hire nga mga tao nga mo serbisyo sa panahon sa kampanya to campaign nga mo kampanya, ang campaign expenditure are subject to 5% creditable withholding tax. Unsa may buot ipasabot niini? Subject to 5% creditable withholding tax. Di kasab ko maka-explicar niini. No, Pulding. Ang ako lagi adto lang tagyod sa BIR. Ug unya giingon pa dire kay ako lagi ning tiwason aron nga masabtan pag-ayo. Also subjected to 5% tax are income payments made by individuals or juridical person for the purchase of goods and services intended to be given to campaign contribution to political parties and candidates. Klaro na ni. Unya, the BIR said all candidates must maintain a record of contribution. Kini ha, bantaye gini. Tanan ka kandidato kuno, kinahanglan nga dunay record sa contribution, donation, inyong gasto nga isubmit ngadto sa COMELEC. O giingon sa mga ang tanang kandidato receiving donation, magdawat og donasyon o campaign contribution, mupalit kuno og gitawag og non-value added tax BIR receipt nga i-issue for every contribution nga buhaton. Matod pa in cash or in kind. The contribution in kind kuana sabni presyuhan dahil ni should be valued matod pas BIR. Sa ato pa ang imong contribution gawas sa cash ug do na may mga butang murag imong presyuhan aron nga isyuhan lagi nimo isyuhan sa mga nakadawat o gitawag niya nang gitawag og non-value added tax printed receipt nga naa tingal sa anha ra tingal ini mapalit sa BIR. Mga kandidato kuno nga mapakyas pagrehistro ug pag-comply sa requirements sa BIR mag-atubang kuno silot pinasikad sa existing laws and memorandum issuance. COMELEC said it is expecting nagpaabot sila nga tingali
mainit-init ni gamay ng eleksyon sa ubang mga dapit tungod kay kaduhan naman gud ni ma-postpone na gi-schedule man ni atong 2020 ug unya niabot sa 2022 ug karon gi-postpone na sab karon na sab nining 2023. Balikon ko ang campaign period mudagan gikan sa Oktubre 19 ngadto sa 28. Okay. Pulding og naminaw ka man karon diha na niya na hinaot nga naa ka na nakapaminaw nining atong tulumanon. Salamat nining imong text og balikon ko ang importante gyud nga medyo ang dili kaayo nato maklaro, ang wa kaayo nato masabti atong iadto sa BIR, adtoon gyud nato ang BIR kay sila mo'y makahatag og klarong eksplikasyon mahitungod sa probisyon ni mahitungod sa PDLI. Kay para nako unsay nga nining masabta na nato ug adto na tas BIR masabta na ma-explicar namang yun nig maayo ug unya makasabot na ta sa inyong katarungan ngano nga unsa pa kini kara nga unsay rason nga naa may ordinansa o doon na may balaod nga gipatuman ug ato gyud sundon. Okay. Hala. Maayo tingali nga ug doon na kapay pangutana pulding hinaot unta nga dili siya ka managana pag unsay nga ining pagsuwat o pag-text namo diri kay andam sad mi nga mo atiman sa inyo sa inyo unyang mga ipadangat diri nga mga pangutana ug hangyo. Okay, mutikang taglain nga hisgutan din hining atong tulumanon karong buntaga. Kay di ay akong na hisindulan sad nahinumdum tingali mo. Ako ba, ngano nga ato ning gihisgutan kay maayong masabgod nga makapahinumdum sabta sa pipila nato ka mga pinili nga mga leader, makapahinumdum sabta, makahatag sabta sa atong suhisyon kung nakita nato nga mura magluag ra, mura magminus ra kaayo ang silot nga gipahamtang ni atong angayan nga silutan og taas-taas kay murag nagbugal-bugal sa atong balaod. Pananglitan nining na nakuha nato nga editorial ni adtong sa Philippine Star, ang editorial nga naguluhan og pastillas scam, illapable penalty. Kataw-anan kuno nga silot. Biragon nganong kataw-anan. Ato ra ning hisgutan kay pasta og makaingon sabtang mga murag tinuod murag dili makapahadlok kung kini inyong mo'y isilot ni atong mga makasasa. Matod pa dire. Sa mao kini ang usigan ining editorial. Matod pa dire sa editorial nga naguluhan og illapable penalty, kataw-anan nga silot. An angry Rodrigo Duterte summoned him to Malacanang during his presidency, although he did not carry out his threat to make them eat peppers rolled up like pastillas or local milk pastry. Last week, one of the 50 Bureau of Immigration employees accused of facilitating the entry of 143 foreigner, mostly Chinese, between 2017 and 2020, gisiluta lang, was fined with a princely sum of 5,000 by the Sandigan Bayan. Matod pa diri no, ato ring ubaron nga si Presidente Duterte suko kayo nga may patawag nini dito sa Malacanang. Ug unya wa hinoon batuman katong iyang hulga nga iyang lukot-lukoton ang mga papilis ug unya lukoton pareha sa pastillas kanang gitawag og local milk pastry aron ipakaon make them eat sa
gi-rolled out nga mga papel. Kay lagi sila kining mga 50 ka Bureau of Immigration employees, 50 ha? 50 Bureau of Immigration employees accused of facilitating mo'y nagpalusot sa mo'y nagpasod, mo'y naning kamot pagpasod niining 143 ka mga langyaw nga kadaghanan inject gikan sa 2017 to 2020. Ug unya gisilutan lang kaya kinang gitawag nilang princely sum of 5,000 by the Sandigan Bayan. Gisilutan lang kuno sa Sandigan Bayan og tag 5,000. Pastilan. Ug unya ani ay baton pa dugang padayonon taning kining editorial. Aslia Marahum had posted a bill of 30,000 which will now be returned to her. Kini kuno si Aslia Marahum tungod na ining kaso nga gipasaka kanila mibutang og piyansa nga 30,000 ug unya kini ipapauli na kay ang silot igo mo lang sila gipamulta og 5,000. Excuse me. Ang kani immigration officer nga gitugutan sa office of the ombudsman to enter into a plea bargaining deal in the case filed against her for violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Conviction have earned her a prison term. Conviction kuno og na-convicto pa ni makaangkon siya og prison term, masilutan siya og dapo katuig ngadto sa perpetual disqualification public office. Marahum was allowed to plead guilty to a lesser offense covering the acceptance of gifts among the act and transaction prohibited under section 7D or 7 paragraph D of Republic Act 6713. The Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Unya, the Sandigan Bayan 7th Division noted that Marahum entered her guilty plea before Ombudsman prosecutor have presented evidence against her, which was a mitigating circumstance in her favor. Nga sa ato paday, wa pa gani magsugod ang hearing, wa pa magklaro ang gibukaton sa niini, miangko na kini si Marahum. Plead guilty na nga may plead guilty na siya. Sa ato pa wa pa mapresentar ang mga ebidensya batok niya nga which was mitigating siya usag kuno mitigating circumstance nga nahatag sa iyang pabor tungod kay biangkon man dayon siya may enter man dayon sa og may plead guilty man siya. Ang korte may order kaniya may order nga ang iyang 30,000 nga bill ban nga piyansa i-return ngadto kang Marahum ug unya i-lift ang whole departure order issued bato kaniya. Niadtong Hulyo, Ombudsman Samuel Martires had ordered the dismissal from the Bureau of Immigration of those implicated in the so-called Pastilla scam, wherein the foreigners were given VIP entry through the Ninoy Aquino International Airport in exchange for 10,000 each. Ispoko ba ni? Tag 10,000. Kung ang kini ang gipasod nga gida 143 ka mga foreigner gitagaan og VIP entry treatment. Ug unya ang puli niini mauna ni hain na ni 10,000 last July, balikon ko last July, Ombudsman Samuel Martires has ordered the dismissal from the Bureau of Immigration of those implicated in the so-called Pastillas scam, wherein the foreigner were given VIP treatment, the VIP entry through the Ninoy Aquino International International Airport in exchange of 10,000 each. Tag 10,000 dira.
ug unya former BI Post Operation Division Deputy Commissioner Mark Red Marinas resigned from the Bureau in 2018. He ran for mayor of Muntinlupa City in 2019 ug unya pilde. For the numerous crooks in the government, paying 5,000 for earning at least 10,000 in dirty money will sound like a good deal. Thanks to the laughable penalties like this impunity, impunity reigns and corruption in the words of the Smith City Mayor has become the norm in this country. Sus, no? Pastilan. Mao na giingon kining mga gipangiha nga 143 ka mga empleyado gipabayad lang tag 5,000 ug unya nakadawat ni silang tag 10,000 sa ilang nakadawat silang 10,000 dirty money nga murag maayo nga desisyon kay nakaganan siya pa silang 5. Wa na hilang hinuon sila trabaho kay gipadismiss man. Ug unya matud pa niini ug kini mao labing masakit nga murag kining korupsyon maunay nakapamahay sa usa ka mayor, sa usa ka city mayor nga murag kunog kining inyong tapadusot pangwarta sa gobyerno murag dahimo na lang kuno nga hain ani nakapahiubos kaniya kay murag kunog maunay paagi dinhi ning atong nasod. Pastila daw. Mauna nga tinuod kadtong sinuwat sab sa usa sa atong mga higala nga kauban nako nga mga unsengan ining column writer si unsengan ining Leo Lastimosa nga hapit ang tanang ang kuno sa atong kagabhanan sa nasod kay bisan ang mga security dili na kuno mo pasod o dili ka mo palit og kanang mahal kaayo nga face mask. Ug unya ang mga taga-bumbero sa kuno og tinuod ba dili sad bidaong tanan nga wa na dili na kuno managana pag istorya nga mauna ni ang listing, mauna ni ang kompanya nga anha ninyo palita ang mga fire extinguisher nga among gusto nga maoy inyong paliton. Sa ato pa sila day magbuot. Ug unya ang matag fire extinguisher fire protection katag dos mail pastilan og tinuod manggali. Munang maingon ko nga kining sinuwat ni Leo Lastimosa og tinuuray manggali ni pagkamakaluluoy nining atong panggobyerno. Pagkamakaluluoy nining atong nasod og tinuod manggali. Pero bang hinaot lang ta nga kini kana bang nahitabo lang ni sa pipila kadapit dili sad maog yoy indon ta sitwasyon sa tibuok nasod. Kay dinhi sa ato sa Ormoc puro buyag wa ko kabati nga duna ni nahitabo dinhi sa ato. Muna nga bang hinaot ta nga ang uban sa mga naso mga area ubang mga probinsya ubang mga syudad o munisipyo inyon ta wa sab ni mahitabo kining giingon ni magsusuwat Leo Lastimosa sa iyang tulumanon o sa iyang kolom sa arangkada nga giuluhan og arangkada nga gipatik sa Priman nga matud palagi mga trabahante kuno sa Windows magsigi og pamulbos bisan taas na ang linya ni anang gustong magtransact sa ilang opisina. Pero doon na naimusinias nila nga wa na. Naatima na ang tanan. Nakabayad na sa picture. Wa na. Sirit lang kuno dayon. Pastilan. Unya, mauna ni. Kadang giingon lagi. Bisan kuno ang Bureau of Custom nga nanggungis na sa labing makauuaw nga paag-agi sa pagpangwarta wa magnihit og bag-ong ideya. Ang bag-o kuno gipugos nila ang tanang mga mag-import o mga makina
sa mga industriya nga magpapirma og mga laing dokumento sa Department of Environment and Natural Resources. Kung dumudugang og bayad, wa na. Nakatag-an ka, mapapas ang tanang panginahanglan. Kato mga requirement, wa na, basta nakabayad ka na. Hashtag di sura, no? Manghinaota nga, kung tinuod man ni maputol ni, o di man sa ni tinuod, maisang tingali nga kining mga giigok nga mga ahensya sa gobyerno, muiyagak sab, mga ipanghimakak sab nila. Siya raw, di sila mauwaw, no? Nga gipatik man yun ni sa mga mantalaad, nga mauni ang sitwasyon, mauni ang nahitabo sila. Sa samantak na ni Mau Giapong Istasyon, kining inyong higala, Chuchi Pipito, uban sa akong partner dere, si Melvin Rodriguez, kami magpasalamat ug manghinaot nga inyo kamoy gihamong ubanan ugma din hinining atong tulumanon. Mga ni ay mga text sa sab akong dadawat sama nga akong gianam-anam pag basa kining mga text nga ato dayon sab nga hisgutan din hining atong tulumanon. Og unya og dili pagalit ta makakuha sa eksaktong data ug eksaktong tubag, magpahangyoon ko lang ang nag-text nga huwat-wata lang kaysa dili madugay amo ra kining hisgutan din hining atong tulumanon. Hantod ma samantak na ni Mau Giapong Istasyon. Salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.